नबार अच्छे आपको आमको साउंड दिखाँ भाई ये बाल एटा कौन बंद कर जूम कर निया पिंडुला गड़ुच निया पिंडुला हाँ हेडी जाऊन टोटाल सी किए झुलिकी रही हाँ तू रोनी से पिला को फोन कर जल्दी ते कहूँ हाँ बर्तमान पे लाइट लगिला माने झिंसर जंतु कि आसी परिनी भाग लाइट लग हाय सामने जय जगन्नाथ आउटा नुआ एपिसोड आपण मान समस्त को मोर स्वागत। तो आज आम गोटे नियारा गोटे खेल पड़िया आसचु जो गोटे छुआटार ब्रेन स्ट्रोक होता माने केमिति तार कौन कर्क बॉल बाजिकी माने एते जोरे बाजी था ता मुंडरे कौन है के जानी माने स्पॉट डेथ माने मेडिकल जीवा भीतर स्पॉट डेथ। तो टाइम देखा आगो टाइम देखा मोबाइल देलु गोटे 3 देखे दौर गोटे 3 अरे हे गोटे 3 है टाइम टा टिके आउथरे देखा गलानी सेठ तो गोटे 3 भाई हम सदाला परफेक्ट टाइम रे आछू भाई एमिति एमिति अरे तमे से ऊपर कहीं देखो मत ये देखा सदाला हम परफेक्ट टाइम रे आछू हम माने आइछे जे समते कहउसंती की सकाळे को दोच की को दी पर को दोच की को संध्याळे को आउटे कथा हमर सब जिंस पूरा इंस्ट्रूमेंट सब जिंस आछी रे कैप नो ट्रच पूरा खाली इंस्ट्रूमेंट रे 2000 टका आ बैग रे पानी बोतल खाया काना रोया भाई पड़ियो तो एतो सब जिंस आछी भाई हम परफेक्ट टाइम सदाला हम पूरा माने को नहीं काकर पड़ुची काकर नो चुटी कर दीजी कि रे चुटी तो भी काटी जे रे हमर हां ठीक अछि ये अछि बेली के हमर काटी छु एंट्रेंस अछि बेली का हां द तम फोनटा एटा को का नियाली नयागड़ ए जगहटा ना होची नियाली नयागड़ आ जो पड़िया को हमें तो ग्रामवासी माने ग्राम छोटो गांडा आ चारि गोटे भी प्राय जंगल अछि देखंत चारि गोटे केवल जंगल भी अछि माने पठा समणिया हला पठा समणिया एठी कोन कांदिला बोले सुवाज ना कोन भाबुटी जल्दी से अरे ये तो हमरो माने कोन कहलु कौन से अच्छा आम जा है से जगह पर आम से खेल पड़िया उपर जाऊँ एठार लोक कहतु किए आसना भाई आम बास 3 जन प्रकाश मु रनी एठी इंसिडेंट हुए प्रतिदिन से छुआटी से पड़िया उपर बसे कहीं से किसी प्रतिशोध नब बोली माने कहती प्रतिशोध नब बोली सी एठी बसे से जहाँ भी हो पिला भी हैरान करे मु शुणी पिला लगी जाए माने या थ्रू रे या कांटेक्ट रे हमको जणेला आमे भी आसिलु कना राति सार रहियार अछि आ तो आमे आज गां को माने जीवान नहीं काना सब जिंस आमे रखी आसु ठीक अछि आगु बढ़िया पूर्व हमर सिंदूरटे बाहर कर आन अरे सिंदूर आन तो सिंदूर आन माने कहया कथा ना घरटी हो छाड़ अमर हंका जाइसन तांकर कोड जाइसंती ओडिशा पुलिस रे पकैछंती अमर आ समीर तो से माने भी खूब शीघ्र आछंती आमे आउटा भी नुआ रूप रे आसु खूब शीघ्र 20 तारिख दिन तो आपण माने देखिया भूलिबेनी ठीक अछि आमे एते कथा नै आमे आगो जीवा से स्पॉट ऊपर हम से तो प्रकाश अछि रोनी भी अछि प्रकाश भी अछि चलो स्टार्ट करो इठो यात्रा लागुनी हां अबागी अबागी लागुनी मते लागु जे एते जोर पवन होउची गोविंद देख गछ केट जोर होउची देख ए पवन तो किछि नथिला देख केते जोरे पवन होउची पवन तो भी एमिति भी हुए चारियाडे जंगल तो जिबागु पड़ियो वाटर रे चल तो ट्रस्ट हमारे तो से ये फ्लैट मारे फ्लैट
आम बर्तमान से जगह उपर जाऊँ माने आज किसी गोटे निआर जिनस हबार अच्छे कौन गोटे छुआटे ता नाटा कौन तो कहबानी ता नाटा आम कहूनी ना नाटा आम कहबानी एक्चुअली तथापि तो से पिलाटी कहते से पड़िया बसे तो आज ब्लॉग रे कौन होची कौन नहीं आगू आम देखा है चलो अरे यहीटा कौन अरे रो 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 एड़े टॉर्च बंद कर यहीटा कौन अरे यहीटा कौन आ गोटे केते जोर देखा एटा माने जेतिकाटा हम जिबाक पड़िछ जानछ हां किछ तो नै चारि जंगल बंद कर हां लाइट बंद कर पॉइंट लाइट दे पॉइंट रो रो अरे चोरी कोन हां तो खराब है माने सेटा जाउनी बे ए देखनो केते जोर जूम दे करना हेडी चिकू रो रो जूम करछ एटा कोन ए पछरे अबे निया पिंडुला रे अबे गडुछ निया पिंडुला एकपाटे भी हां रो 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 जूम आउट करे अरे हाँ चिकन मारुछ এইটা কম করছে সেপটে কোন গাড়ি যাଉଛି ବୋଧେ না रोड टा ହଁ ଯେ এইটা কোন देख पूरा अंधार कली तळु मरছে फाटिया ही फाटिबो फाटिया ही फाटिबो आ किछि नै देख अरे निया पिंडरा मते लाଗୁଛି এটা किजर से माने ओटा काम देखुन हेर देख देख पूरा स्पॉट देख एठी देख एठी क्या एठी क्या मते बे देखा जे एठी এটা কোন মানে গড়ুছে এটি বে ए भाई ओटा काम कर हां चलो कोडी कैमटा पकेरा बसे कैमटा पकेला मोटी साइड फिर पवन होची कोन हां साइलेंट रहो के भीतर साइलेंट रहो ऐसे पवन हो रोनी से पवन हो पकासो चल जहां पे जो चला तुमरे कोन कोरी चल चल टमाटो रस्ता पका मोर पॉइंट ऊपर होची मु बुझी पानी सेटा सेते मजा ही माने सेठी ना अछि रे भाई आगु तो जाई होबनी हां आगु तो जाई होबनी कमे जाय होबनी अरे इटा कोन मु सेतु लाइट बंद कर पुनी हेरी कोन हां नेट साइड पे कैप्चर ए भाई सुनो सुन हेरी 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 ए भाई अरे इटा कोन जा अबे लिपि गला हां मुंडो नोडी साइलेंट रहो केवड़ा आछी क्या आछी मुंडो नोडी हां मुंडो नोडी केणी हे पारे पेंडुला मुंडो जवान जलजलिया मुंडो जो अरे कोन गुडा जे कोन देखौची एमिति आमे फास्ट बस टाइम देखिल देखिलु भाई। मुंडो माने मुंडो तो को देखिलु ना फास्ट टाइम देखिलु मजे माने मु भी आज फास्ट टाइम बाबा हमर कोह दियो बसे मुंडो ना मु फास्ट टाइम देखिलु जी अबे एति गुळु एमिति लाइबे माने आगु तले कोन कोटे बे दीदीटा मुंडो बर्तमान जिबार आमे देखिलु गोटे प्रथमे आपन जूम करी देखैली आ गोटे पछुआटे ए काड माइली ए आसो माने मरामती होबा आस्तला देखो सुनो सुन टिकू मरामती हो तेला परे मरामती हो तेला परे मरामती भाई होबा आस्तला देखो करि दिलानी बाली पड़ी जीती पड़ी कि मरामती होबा दरतला ए काम करि दिला माने एठी खेल हो ना माने खेला मजबूत हुए किंतु मरामती पे काम आइछि देखि बीच पे काम आइतला पड़िया पे काम आइतला
ତତେ ଏତେ ସବୁ ସେ ଟଙ୍କା କହିଛି ସବୁ ମାନେ ମେସେଜରେ ନା ମାନେ କଣ? ମେସେଜରେ ମାନେ ସବୁ ମାନେ ମେସେଜ କରିକି ତାପରେ ଭିଡ଼ିଓ ଭିଡ଼ିଓ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଥିଲା ସେଇଟା ମୁଁ ଫଟୋ ତୁଲିକି ଦେଖିଲି। ଏଇ ଯେଉଁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ହଁ ମାନେ ଏଇଟା ମାନେ ମୋତେ ଲାଗୁନି ଏ ଜାଗା ଉପରକୁ ଆସିଲେ ମାନେ ଏ ଜାଗାକୁ ଆସିଲେ ଯାହା ସେମିତି ଯାହା ଲାଗୁନି ପୁଣି ସେଠି ମୁଣ୍ଡ ଗଲା ନା କ'ଣ ଚାଲ ଯିବା ସେଠିକି କ୍ରିଟିକାଲ ଏପଟେ ହେଇପାରେ। ତୋ ଡ୍ରସ୍ଟା ମାନ ମାନେ କ'ଣ ରଖୁଛୁ ତୋଟା ଫାର୍ଟଟା ପାଇଟା ଫାର୍ଟଟା ମାନ ଫାର୍ଟ ହଁ ଆଜି ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯିବାନି। ସେ ତାକୁ ଫୋନ୍ କରିଦେଇଥା ଫୋନ୍ଟା ଦେଲେ ତାକୁ ଫୋନ୍ କରେ ତାକୁ କହ ଯଦି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା ଆମେ ତାକୁ ଫୋନ୍ କରିବାଟା ହିଁ ଉଚିତ ହେବ। ତା ଫୋନ୍ ଲଗା ଫୋନ୍ଟା ଦେଲୁ ଫୋନ୍ଟା ଦେଲୁ ରେ ତୋ ତୋର ଫୋନ୍ ରଖିଥିଲି ଦେ ସେ କଥା ତାକୁ କହ ଆମେ ଯଦି ଇଏ କରିବୁ ଯଦି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା ଏଇଠି କଥା ନା ସିଆଡ଼େ ଯାଉଛି। ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ଆମେ ଆସିଛୁ ଶୋଇଛ ନା ଯଦି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା ଆମକୁ ହେଲ୍ପ କରିବ। ତାକୁ କହ ଫୋନ୍ କଲେ ରିସିଭ୍ କରିବ। ହଁ ସେ କହିଦେଇଥା ଫୋନ୍ କଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରିସିଭ୍ କରିବ ମାନେ ଏମିତି ଯେମିତି କିଛି ନାହିଁ ମାନେ ଏମିତି ମାନେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଛ ବେଲେ ଉଠେଇ ଦେବ ଇଏ କର ଆମକୁ ଡାକି ତମ ଭରସାରେ ଆମେ ଆସିଛୁ ନା। ହଁ 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 ହଉ ଆସିବ 2-3 ଜଣ ହେଲା ହେଲେ ଆମେ ଫସିଯିବୁ ପୁରା ବି। କିଛି ତାଙ୍କ ଗାଁ ନା ହଁ ରହିଲି ତାଙ୍କ ଗାଁ ନା ଯଦି କିଛି ଗୋଟେ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ହୁଏ ତ ସେମାନେ ଆସିବା ହିଁ ଉଚିତ କାହିଁକିନା ଆମେ ଜାଣିନେ ନା ଅବଶ୍ୟ ସିଏ କ'ଣ ଖେଳୁଥିଲେ ନା ଉଠେଇଥିଲେ ତ ଖେଳୁଛନ୍ତି ତଥାପି ସିଏ ଗାଡ଼ି ଚାବିଟା କ'ଣ କରିବା କ୍ୟାମ୍ପ ପକାଅ। ନେଚର ପବନ ହେଉଛି ପବନ ତ ଭାଇ ନେଚର ଉପରେ କଥା ପବନ କିନ୍ତୁ ଏଠି ମାନେ ଯେଉଁଭଳିଆ ଛାଡ଼ ସେଠି ଜିନିଷଟା କ'ଣ ଥିଲା ଗୋଟେ ନାଲି ନାଲିଟା ସେପଟେ ଯେଉଁ ଦେଖିଲେ ଏଠି ଆମେ ହଁ ସେପଟେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଏପଟେ ଦେଖିଲେ ଏଇ ଜିନିଷଟା କ'ଣ ଥିଲା ଜଳଜଳିଆ ମୁଣ୍ଡ ଲାଗୁଛି ମୋତେ ସେ କଥା କହିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଠି କିଛି ମୁଣ୍ଡ ବି ଗଡ଼ୁଛି ବୋଧେ ମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେଉଁ କ'ଣ ସେଇଟା ସୁନା ମୁଣ୍ଡ ନା କ'ଣ ସୁନା ମୁଣ୍ଡା ବାସ୍ କୁହନ୍ତି ସୁନା ମୁଣ୍ଡା ଗୋଖା କୁହନ୍ତି ଗୋଖା ସୁନା ମୁଣ୍ଡା ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ଗଡ଼ି 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 ଯାଏ ଆଉ ସେ ଏପାଟକୁ ମାରେ ଏଇଟାକୁ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଯାଏ ଆଉ ସେଇଟାକୁ ଯିଏ ଧରେ ଆଉ ଘରକୁ ନେଇକି ଯାଏ ସିଏ ଡେଥ୍ ହେଇଯାଏ ନା ଡେଥ୍ ହେଇଯାଏ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଆଗରୁ ଅଛି ଏ ଜିନିଷ ଏଇଟା ବି ସତ କଥା ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଏଇଟା ହିଁ ସତ କଥା। ଲାଇଟ୍ ଟେକି ଧରିଲା ସିନା କ୍ୟାମ୍ପ ଫ୍ୟାମ୍ପ ପକେଇକି ପୁରା ରେଡ଼ି କରିବ ଚାଲ। ଏପାଡ଼ି ମୁଁ ପକେଇଛି କ'ଣ ଏପାଡ଼ି ମୁଁ ପକେଇଛି ଆରେ ହେ ଦେଖାଯାଉଛି ନା ମୋତେ ଆଉ ଇଏ କଲାନି ଟି ଏ ଯେଉଁ ଭୁଆଁ ବୁଲେଇ ଦେବା କଥା। ହଁ ତୁ ସେପଟେ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ଏପଟେ ଦେଖୁଛି ମୁଁ ତ ଆରେ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଇଠି ନା ଦେଖିଲି ମୁଁ ତତେ କହିଲି ମୁଁ ତୁ ସେପଟେ ଦେଖିଲୁ ପୁଣି ମୋତେ ପୁରା ଏପଟେ ଭିତରେ ପଶିଲା ଜାଣିପାରିଲା ସାରିଆନ୍ତ ଯାହା ହବ ଏଇ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ଯାହାଟା ମଝିରେ ପକେଇଲେ ବେଟର ଏଇ ପକେଇବା ନା ସେଠି ପକେଇବା ଦେଖନ୍ତୁ ମଝିରେ ପକେଇଲେ ଆଇଦର ଆମେ ଯାଉ ନହେଲେ ଆମେ ବଞ୍ଚିବୁ ମଝିରେ ବଞ୍ଚିଲେ ସବୁ ଦେଖ ମଝିରେ ଏଇଟା ଆମେ ଥୋଇଦେବା ନା ଏଇଟା ଥୋଇଦେବା ଦେଖ ଏଇଟା ଆମେ ଥୋଇଦେବା କିଛି ବହିଗନି
ଆଙ୍କୁ थोई दे कैमटा रेडी करो फ्लैट टा मारिक फिटा पूरा धूस फूस होगा गला एटा धरल सर कौन ये धरजी जे एटा भीतर बैग कटवा चल ले फटाफट फिटा दुम दुम कौन होची आपण मैंने देखुवे सेपटे गोटे दुमदुम हो माने ए जगह एक्चुअली बहुत सीरियस कहीं ना एठी से पिला मत लगुच आम आखपाख ही अच्छी सी कारण तार प्रथम आम जेहेतु से मुंड कौन गोटा गड़ीगला आम जेहेतु देखलु से दीटा जस्ट आम काढ़ुचु कैम्पटा आमर काढ़ुचु एठी गोटे खो 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 एमती सुगाउछ ए पर साउंड देखुटी कैंप ए कैंप यार देखो कैंप जम्मू के अंदर रहिया पड़ियो लाइट सीधा कर तो फ्लैट लगा मैं फ्लैट लगे फ्लैट तो थोउनु फ्लैट थोइले स्क्रैच हबो काच काच ताले एठी एठी ठीक रो साइलेंट ए याडा नु सियाडा मुझे इंदे बना तो लगुच भितर किए अच्छी श्योर ए भितर किए ना किए गोटे अच्छी कैम तो फिटे दवा तापते तो जहा होची स्टे गोटे भांगी जी कोड़ा भांगी बारंबार कहते गोटे स्टिक आन के चालू रे मिलूनी चालू मिलूनी इटा कल ठीक थब ताले इटा भांगी थब अच्छे गोटा लगे दवा प्लास्टिक ए फस सेपट धरलु मानो ओहो एटा फेबिको किधर मारिदेले हाँ तो जे माजा माजा देखी अरे उठुन टिके सेठू अरे यार लाग रे आराम से भर्ती करा सेगुड़ा पछे रही था कोड़ा छाड़े प्रोटेक्शन टिके दे हमको कौन कहले धर यार झिंका झिंकी किसी करनी झिंका झिंकी चोपा ये यार टिके झिंकी ना ओ भांगी जाइए ना सब रेडी से तो कर जी मिल तो भर्ती कर जल्दी कैमरा टेकिया रे भाई देई छी बरे मु तो देई छी गल रे तो बाहर कर देलु पुणी आ बाहर करनी मु
ଡର ହଁ ପଶିଲା ହଁ। ଚିଙ୍କୁ ଖାଲି କୁକୁର ଗୁରା କଣ ଭୁକୁଛନ୍ତି କି? କୁକୁର ବିଲୁଆ ସିଏ ବି କହୁଥିଲା ବାରା ବି ଆସିପାରନ୍ତି ଜାଣିଛ ନା ନାଇଁ? ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ଆଉ କଣ କରିବ। ସେଇଠି ଆମେ ବଡ଼ ଟ୍ରକ୍ ତା ତଳେ ନେ ହଁ ଝିଙ୍କି ଦେଲୁ ତାକୁ ଝିଙ୍କି ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଝିଙ୍କି ଦେଉଛୁ ନା ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି ନା ଚୋପା ହେଇଯାଇଛି ତୁ ଝିଙ୍କିଲୁ ଏଇଟା ଏଇଟା କେବେ ଝିଙ୍କିବୁନି ସିଏ ଯେତିକି ଆସିବ ସେ ଯେତିକି ପେଲିବ ଆଉ ଟିକେ ନେଲ ତାକରେ ପଇଲାଣି ନା ଚିଙ୍କୁ ହଁ ଟେକିଲ ମଝିଟା ଟେକେ ହଁ ଆଗ ଏରା ଭିଡ଼େ ଆରେ ସେ ପେଟା ଆରେ ରହ ଟିକେ ହଁ ହେଲା ଆରେ ଏପଟ ବା ହେଇନି ରହୁନ ଯାଉନି ବେଶୀ ଜୋରେ ଭିଡ଼ନି ରହ ଟିକେ ରହ ଟିକେ ହେଲା ଓକେ ଏଇଟା କାକର ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଏଇ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟଟା ଲଗାଯାଏ ଏଇଟା ଲଗା ସେଟା ବସ କ୍ୟାମେରାଟା ଠିକ୍ କରିଦେଲେ ଯେମିତି ଆମର ଇଏ ଦେଖାଉଛି ଠିକ୍ ଅଛି ହାଁ ଓକେ ଓକେ ତ ହଉ ଆସ ହରି ଏଇଟା କ'ଣ କହିଲୁ ଏଇଟା ତା ଲକ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସେ ଲକ୍ଟା କେଉଁଠି ଲାଗିବ ଏଇଟା କେଉଁ ଲକ୍ କହିଲୁ କେଉଁ ଲକ୍ ତା ଚାରିପଟେ ଲଗା ହବ ଚାଲ ଆସ ହଉ ଗୋଟେ କାମ କର ଆରେ ଦେଖିକି ଧୀରେ ଆସିଲେ ହବନି ଖାଲି ଜଭରି ତରତର ଦେଖ ଏଇଟାକୁ ନେଇଯିବା ଭିତରକୁ କୋଉଟାକୁ ଏଇଟା ହଁ ଆନୁ ଭିତରକୁ ଏଇଠି ଥଉନୁ ଆମ ଆଗରେ ଥଉନୁ ଆମ ଆଗରେ ଏଇଠି ଥିବ ଆରେ ଏଇଟା ଆମର ହଁ ସେଠି ଥାଉ ଆସୁନ ଭିତରକୁ ଏଇଟାକୁ ଭିତରକୁ ହଁ ଭିତରକୁ ସେଇଟା ନ ଓଲା କରି ଚାଲିଛି ଟିକେ ଆଉ ପୁଣି କୁହାଯିବ ରହୁନ ଟିକେ କ୍ୟାମେରା ଠିକ୍ ଅଛି ନା କ୍ୟାମେରା ଠିକ୍ ଅଛି ସେମିତି ସେଟା କରନି ସେଟା ହୁଗୁଳା କରିକି କରେ ବାସ୍ ବାସ୍ ହେଲା ତ ହୁଗୁଳା କରିକି କର ନା ସେମିତି ପୁରା ଠିକ୍ ହେଲା ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଆଣିବି ଓକେ ଆମେ ଏଇଠି ଆଜି ବସିଲୁ ପୁରା ରାତି ସାରା ବସିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ ଆମକୁ ଆଜି କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ କିଏ ଟର୍ଚ୍ଚଟା କ'ଣ ନେବେ ଆଉଟା ଏଇଟା ଭିତରେ ଆଉଟା ଟର୍ଚ୍ଚ କ'ଣ ନା ଆଉ ତମେ ଲାଇଟ୍ ଆଉ ଟିକେ ଚାରିଆଡ଼େ ମାରିଦେବା ସିଲେଇ କରିଦେଲେ ଏଇଟା ଉଭଳିକି ଟାଇମ୍ ତ କିଛି ହେଇନି ତ ସେ ଯାହା ବି ହଉ ଆମକୁ ଏ ଭିତରେ ପୁରା ପଛପଟେ କେମିତି ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ଲାଗିଯିବ ଏଇଟା ଲଗେଇ ଦେଇଛୁ କାକର ପଡ଼ିବ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଦେଖ ହେଲା ଏଇଟା ଭଲ କଣ୍ଡିସନ୍ ହେଲା ବଢ଼ିଆ ରେଡ଼ି ହାତ ମାର ଏଇଟା କେଉଁ କରିଥିଲୁ ଏଇଟା ଛିଣ୍ଡିଯିବ ଏଇଟା ନାଇଁ ଯେମିତି ବେଷ୍ଟ ଅଛି ହଉ ଶୁଣ ଏବେ ଆମର କାମ ହେଲା ନାଇଟ୍ରେ ରହିବ ଯେତେବେଳେ 10-15 ମିନିଟ୍ ହେଇଯିବ କିମ୍ବା ଅଧଘଣ୍ଟା ହେଇଯିବ ତ ଆମେ ଏଇ ଟୋଟାଲ୍ ରହ ଏଇଟା କାହିଁ ସବୁ ଲାଗୁଛି ସେ ପାଇଁ ଏଇଟା ଥାଉ ଏମିତି ଥିଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି କି ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଟିକେ ରାତି ହେଇଯିବ ମାନେ ଆଉ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ହେଇଯିବ
तो आम जीवु टोटाल पड़ियाटा पूरा राउंड बुलेबू है। एबे आम चली चली गेम टा खेलिया स्टार्ट करदे। बाहर कर बाहर कर तुमको आंधी किसी ये करिया बाहर कर फोन। तोर 199 से होनी कि दौन सी जानी ना ना से मो मो सांग फोन पासवर्ड तो फोन पासवर्ड मैं जानी हाँ चली चली गेम खेलिया। तू फोन आनु कि फोन पे फोन कली फोन चार्ज नहीं बेसी ताला हम कैमराटा तो भितर आने पड़ो ये आने पड़ो ये आम बस खेलिया। हाँ ये आन बस खेलिया आम चली चली गेम खेल कैमराटा ये थुआ आनी हाँ एत पाखे आम ये बस ना से कि हेनी तू नहीं गया स्टिक सह सब नहीं गया किसी असुविधा हो नहीं गया केवल लाइट जलता लाइट तो चलो लाइट चलो चली चली गेम खेल हम आज भितर मुझे कैम चारिपटे घूरे दूची ओके तो এটা বন্ধ কর আনকে गेम स्टार्ट ना बर्तमान आमर चले चले गेम स्टार्ट हो। ओके प्रकाश ओके ए गेम रो नाटा हला तो वॉल्यूम टा कमा ए गेम टा खेला जाए कौन पई कहीं ए आख पाखे जदि के कांदला बड़े साउंड हाँ हेडी गेम खेल न हो पूर्व से देखलुटी माने गेम स्टार्ट न हो पूर्व ए गेम रो नाटा हला चली चली गेम बर्तमान आम ए पड़िया रे खेलू तो जदि बा किए स्पिरिट एठी थाए ताले एथरे ही जणेयो हेडी बू हेडी हेडी यार कुकुर हो जानी अब जानी तो ते कहूची 12 में कांदीबा साउंड हां कांदीबा साउंड अब एमिति को जोरे काम छी बेसी हां अवश्य जहाँ भी हो तो गेम खेलिया तो डाकिबा कथा हवा से कांदुला से कांदुला कि जूम करके पका कांदुला पूरा जूम कर पका बंद होला भितर चल गेम खेलिबा तापर डाकिया कथा होता हवा चला को मित्र जिया गेम खेलिया रो भाई 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 देखी क्या ए तू देखी क्या रो तो ठीक कथा अरे इटा कौन ए भाई अरे ए भाई अरे टॉर्च लगलो टॉर्च ला अब इटा कौन जोड़ी छी ए भाई कितनी दूर इबू इबू अब इटा कौन ए रोनी भितर का सेटा कौन थला बे लाइट लगी जाउची भितर का कारण हमें लाइट लगले सेफ्टी फास्ट ला जल्दी
बर्तमान पे लाइट लगिला हम्म माने हिंस्र जंतु केही आसी परियनि भागो लाइट लगले के हिंस्र जंतु पाखु आसीनि ये एत गुड़ कान मुंड कुंडौची ये कौन भाई पकाश कान मुंड किसी कुंडानी है गेम खेलिया चलो ए गेम टार ना है चाली चाली गेम तो जो भी जो माने भी किसी जो माने भी किसी स्पिरिट थिबो ताले ये जणे दो या ना होची चाली चाली गेम स्टार्ट करिया ओके एठो स्टार्ट है एठी आमे जो जगार अच्छु कौन सी स्पिरिट अच्छी कि आपण ताहले यस करंतु ए भाई केते सुहाउची रे कुकुर केते भुकुची हेडी ए भाई आमे बे खेले स्टार्ट कर दवा रह कौन गोटे देखा माने कौन मारते नुआ एठी आमे जो जगार अच्छु बर्तमान अरे यार ये खाली आड़ आसुची अरे यार सेठी देखलुटी केमती कांदुथला मु भाबुजी सेठी रे मेडी जेनी कांदुथला ना भाबुजी से पुणी आसियो से मते लाउची से टोका रने के चल चल जाउची माने के चल चल जाउची रह एटा एपड़ के गोटे चल चली आसुची बे हेडी हेडी भाई चल चल जाउची ना मते किसी देखा हला नहीं माने कोन टॉस्ट कर देखी अब गेम टी खेलिया कि दौनी बस छाड़ गेम खेलिया एठी किए जने अछंती कि स्पिरिट ए भाई रहनी ए भाई रहनी नहीं नो 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 ओके तू कौन कह टकटा मारिकी फर्स्ट टाइम तो यस कहिथलो अरे यार आड़ खेली हबनी आड़ आसुचे थाए आमरी पाखरे से पिला किए जे स्पिरिट अरे कहू कहू का माने कौन ये चल नहीं माने यस अच्छी अच्छी से पिला मोते सीता को कांदुथला ना कांदला प्रकाश नर्भस होनटी आउटे कह आउटे पचारिया तमे एठी आम ए कैंप आखपाखे अच्छ कि आम कैंप आखपाखे अच्छ कि नो सेफ्टी आपण माने पुरुष ना महिला देखे ये कौन भाव कौन कौन ना भी होनी छाड़ आपण पुरुष की महिला आमे जाने ना माने से किए काले से पिला न थाए आउ किए थिबो तो आमे जाने ना सेति पे आमे पुरुष महिला पचारले पुरुष महिला न पुरुष महिला भी न माने छोट पिला ठीक पुरुष माने महिला माने पुरुष किंबा आमे पुरुष महिला पचारथले तो पुरुष किंबा महिला नुहे ता माने कौन दर सेटा न छोट पिला आपण किछि हमको कहयाकू जदी चाहुचंती ताहाले कहंतु यस और नो भाई बाल एईटा भी हुंचेई देला माने से कहिबाकू चाहुची भाई एबे अच्छी
ଏଇଠି ଅଛି ପ୍ରକାଶ ଏଇଠି ହିଁ ଅଛି ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ପଚାରିଲୁ କ'ଣ ପ୍ରତିଶତ ତୁ ଜାଣିନୁ କ'ଣ ପଚାରିବା ପାଇଁ ପଚାରୁଛୁ ମୋତେ ହଁ ପଚାରୁନୁ ପଚାର ପଚାର ଆମ ଉପରେ କିଛି ପ୍ରତିଶତ ନେବେ କି ଆରେ ଏଇଟା କ'ଣ ଇଆଡ଼େ ଘୁଞ୍ଚିଗଲା ୟେସ୍ ଆରେ ଏଇଟା ଇଆଡ଼େ ଘୁଞ୍ଚିଗଲା ଯଦି ଆମ ଉପରେ ପ୍ରତିଶତ ନେବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମକୁ ସାଉଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁ ଭାଇ ଏ ବାଳ ଏଇଟା କ'ଣ ଏ ସବୁ ବନ୍ଦ କର ଏ ବାଳ ଏଇଟା ବନ୍ଦ କର ବାଳ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛି ମାନେ ସେ ଆମର ର ପ୍ରତିଶତ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛି ଏଠି ଭାଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ଭାଇ ଲାଇଟ୍ଟା ମାଇଲ କେହି ନାହାନ୍ତି ବା ଆମ ଉପରେ ପ୍ରତିଶତ ସୁଗା ହେଉଛି କିଛି ଗୋଟେ ସେପଟ ଖାଲି କୁକୁର ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଠାଇ ଠାଇ ଶୁଭା ହେଉଛି କିଛି ଗୋଟେ ଅଛି ଏଠି ସେ ପିଲାଟି ଅଛି ରେ ମାନେ ଏଠି ସେ ପିଲାଟି ଅଛି ସିଓର କାହିଁକି ନା ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କଲୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ମାନେ କେତେଟା ହେଇଥିଲା ଏମିତି ନା କିଏ ବେ ଓଏ ଏବେ କିଏ ବାହାରୁ ଉଠି ଯା ଟାଇମ୍ଟା ମୁଁ ଦେଖି ବାହାର କଲ ଦୁଇଟା 21 ଦେଖାଉଛି ଲାଇଟ୍ଟା ଟିକେ ଦେଖି ଦୁଇଟା 21 ଆମେ ବାହାରକୁ ଯାଇନି ଏଠି ହାତ କିଏ ମାରୁଛି ଏଇପଟେ ଦେଖିଲ ହଁ ନାଇଁ ବା କୁକୁର ଫୁକୁର କିଏ ହେଇଥିବ କୁକୁର ଫୁକୁର କିଏ ହେଇଥିବ ର ଚିରିଯିବ ଏବେ ତା ଭଲରେ ବାହାରକୁ ଯାଇନୁ ଆମେ ଏବେ ବାହାରକୁ ଭାବିଛୁ ଯିବୁ ବୋଲି ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡଟେ ବୁଲେଇବା ଦେଖିବା ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯଦି ସେ ଥିବ ସେ ପିଲାଟି ତାହେଲେ ବାହାରକୁ ଯା ଚାଲ ଟିକେ ବାହାରକୁ ଯା ତୁ ସବୁ ଏଇଠି ତୁ ଖାଲି ଜଗିକି ବାହାରକୁ ରହ ହେଲା ଆମେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛୁ ଚାଲ ଚାଲ ବାହାରୁ ତୁ ଆଗ ଚାଲୁନୁ ଟର୍ଚ୍ଚ ଧରିଛୁ କିଛି ବି ହେଲେ କହିବି ବାହାରକୁ ଚାଲ ତମକୁ ତ ରାମ୍ପଡ଼ ଥିଲା ତ ଧରିଲୁଟା ବୋଲୁ ଆରଥର ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କ୍ୟାମ୍ପ ଧରିକି ଆସ ଏଇ କ୍ୟାମ୍ପଟା କିଛି କାମ ହଉନୁ ହେଲା ଆମେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେଠିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ କ'ଣ କହିଲୁ ଚେନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ମାନେ ତୋର ଗାଣ୍ଡି ବିନ୍ଧା ହଉଛି କି ହଁ ଚେନ୍ ଦେଇ ଦେଇକି ଶୋଇ ପଡୁଛି ଏଇଟା ଆମେ ଆସିଲୁ କେମିତି ସାଡ଼ନ ଫିଟେଇ ପାରିବୁ ମତେ ନିଦ ତ ତମେ ଡାକିବ ଆମେ ଟର୍ଚ୍ଚ ନେଇକି ଯାଉଛୁ କ'ଣ ହେଲା ବେ ଚାରିପଟେ ଗୋଟେ ହାତ ମାରୁଥିଲା ହଁ ହଁ ପୋଡ଼ା କାଠ ରହ ଆବେ ଏଇଟା କ'ଣ ଭାଇ ଏ ଭାଇ ଦେଖି ସେ ଝୁଲିକି ରହିଯିବେ ସେଠି ମୁଁ ପୁରା କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପୁରା ରଖିଛି ମୋବାଇଲ ଦେଖ ସେଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ଝୁଲିକି ରହିଛି ସେଠି ଯାଉନି ଟୋଟାଲ ସିଏ ଏଇଟା କିଏ ଝୁଲିକି ରହିଯିବେ ହଁ ତୁ ରୋନି ସେ ପିଲାକୁ ଫୋନ୍ କର ଜଲ୍ଦି ତୁ ଫୋନ୍ କଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହଁ
ଆଉ ନାହିଁ ଦେଖ ଆଉ ସେଠି ନାହିଁ ଭିତରୁ ଚାଲ ଭିତରୁ ଚାଲ ଭିତରୁ ଚାଲ ଏ ଚାଲ ଚାଲ ଚାଲୁ କେହି ନାହିଁ ବେ ଆଉ ନାହିଁ ସେଠି ସିଏ ଭାଇ ଭିତରୁ ଚାଲ ଭାଇ आराम से भाई कहूची रे से पिला अच्छी अरे कौन पे सोची कौन तो उठुनु अबे तुम्हें जैसे को निद लागला कौन निद लाଗୁଛି हां कौन निद लाଗୁଛି निद कौन लाଗୁଛି बाहर बोल कौन तते टाइम देखैयो कहली कोनटा बाहर करी तते तथे देखै छु भलो होइछि माने माने तंटी सुखी होउची माने सेठी गोटे छिड़ा हेइची सेकेंड टाइम देखैली नहीं माने जदी भी मिछ अरे यार एटा देनी मते तो मना करछ एटा कोन दे ए मसाटा देला बो कोन मसा कामुडुसुंती देखुनु केते मसा आइला एटा दबा किछ दरकार नै हाँ ताले से दे सेटा दे मसाटा दे दिला हमर असुविधा कोन होउची दे सेटा जानी तो ठीक टाइम जाहि कि रहया पड़े सकाल न हले बंद कोन जिया ना काई की मो बट्टा के रखियो तो मसा कामुडी दरकार हां मसा कामुडी ध से बड़ भिड़ी ध हां धरची तो मसाटा देबो ना से थाउ सेटा के थिला सेटा हां राती अनिद्रा कथा न से किए ठिया आइथला मते सेटा कह आमे तो मले सी फोन उठे सोइए न सी कोन फोन तते एते रात्रि भी ताको फोन करियाटे ही हमर भूल हो हां ए घंटी बाजले भाईटी सकाळ आइलै मते र भाई टाइम बा 4:30 है हां 4:30 घंटी बाजू भाईटी ठाकुरंगर हां बा 4:30 7:23 है हां 7:23 है मठ अछि पूजा करता हो आउ टिके जाऊ जिबा रे जाऊ तथे तो अरे सेतिगळे से जिंसडा कोन थिला मते सेउडा डाउट आउ तो इना र ए बे भगवान जिबा टाइम थांगर रोनी चल टिके सोई पड़िया 5टा हेले ठीक उठी जा हला तो आमे जाउछु टिके एठी टिके रेस्ट नै जिवु काना आ तो जीवा नहीं सकाळ हेले जाकी पूरा जिवु काना चार्ज ठीक कमी आसले हां फोन भी चार्ज नहीं तो रोनी ए रोनी उठ उठ अबे ए टाइम देखल रे अरे ये काई रे प्रकाश भाई मु जा सोईथली भाई मते टिके सेमति निद लागुनी कोन घंटाटा सोई मु खाली मोबाइल ले एडिटिंग करिक मोर टाइम टा पूरा पळेला तो ए माने जेतु आंको टिके कहली सोया पई ए माने सोईथले एबे जस्ट उठिले उठिलो ओडो आ कोन हला की हां सोडे घंटी केतळु बाजलाई घंटा बाजलाई हां आ तू को सोई पड़थलु ना ना रे मु एठी थंबनेल बनउथल ना माने ये करी की कोन करी वीडियो देखु छी बस ए प्रकाशटा अरे हे प्रकाश एडवा ए अरे उठुनु आ जिया बरा एडवा गरु जा उठ उठ अरे उठ हां टाइम टा देखलु केते हेला टाइम देखे मते लागुची हे जोनी टाइम पूरा ओ देखुन किंतु आउचार चिरी जो देखि वाह आ मारे 5:26 रोनी की हाँ कि रे तोर कुकुड़ा बोले हेटी चलो जी अबे बाहर तुम गोटे बाहर बाहर
ଦାନ୍ତ ଦେଖାଉଛି ବାହାର ଏ ଉପର ଲାଇଟଟା ବାହାର କର ହଁ ଉପର ଲାଇଟଟା ବାହାର କର ଉପର ଲାଇଟଟା ବାହାର କଲି ବସ ଦେଖୁନ ଏ ସକାଳେ ହେଇ ଆସିଲାଣି ବା ଏଇଠି ଉପର ଲାଇଟଟା ବାହାର କରୁନ ସକାଳେ ହେଇ ଆସିଲାଣି ବେ ରାତିରେ 12 ଏଇନା ସବୁ ହଉ ଆରେ ଏଟା ଖୋଲୁନ ଭଙ୍ଗା ଭଙ୍ଗି କର ଏ ଭଙ୍ଗା କର ଧର ଧର ସକାଳ ହେଲାଣି ଯିବା ପୁଣି ଆମ ପୁଣି ଏଇନା 2 ଘଣ୍ଟା ଖଣ୍ଡେ ଲାଗିବ ଯିବା ପାଇଁ ରାତିରେ ପ୍ରବଳ ବି ମାନେ କ୍ୟାମ୍ପ ଯୋଗୁ ବି ବଞ୍ଚି ଯାଉଛେ ଆମେ ଟି ସିଆଡ଼ୁ ସକାଳ ହେଇକି ଆସିଲେ ଆରେ ଆଜିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା ଯୋଉ କ'ଣ ଲାଗି କ'ଣ ତା ଭିତରେ ଥିବ ବା ଇଏ କର ଏଇଟା ଏ ଭିତରେ ପୁରା ରହିଥାଏ ନା ଭିତରେ ହଁ ଆଗ ପୁରେଇ ଦେ ଆଗଟା ଖୋଲେ କ୍ଲିପ୍ଟା ଖୋଲେ ମାନେ ଏତେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଛେ ଆମେ କେବେ ଫିଟେଇକି ଯାଇନା ସବୁବେଳେ ଆମେ ମାନେ ଇଏଠି ଯାଇଛେ ନାଇଁ ସକାଳେ ହେଇ ପୁଣି ଆସିଲାଣି ପ୍ରକାଶ ସକାଳେ ହେଲା ବୋଲି ମାନେ ହସ ବାହାରିଲା ନାଇଁ ରାତିରେ ଗାଣ୍ଡି ମୁଣ୍ଡ ଅନ୍ଧାର ଶୋଇଛି ଏକାଥରେ କ'ଣ କରିବୁ ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ କହିଲୁ ପ୍ରକାଶକୁ କଷ ଭୟ ସିଏ କ'ଣ କରୁଛି ବୋଲି ପାଟି ଟୋଟାଲ ଫିଟଉନି ସିଏ ଜାଣିଛି ପୁଣି ଏଇନା ଦେଖୁନୁ ତା ମୁହଁରେ ହସ ରାତିରେ ଆଉ ହସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉନି ଯୋଉଭଳିଆ ସେ ହେଲା ବାନ୍ଧିବ ସବୁ ଏ ପିଲା ସବୁ କହିଦେଲେ ସବୁ ସିଆଡ଼େ ସବୁ ଝାଡ଼ା ଫାଡ଼ା ଆସିକି ନା କ'ଣ ସବୁ କେତେ ସମୟ ଲାଗୁଛି ହଉ ତମକୁ ବାଗେଇ ସେଇଟା କର ମତେ ଭୟ ଲାଗିଲା କୋଉଠି ଗଲୁ ଧୋନି ସେ ଯୋଉ ବୋବେଇଲାନି କି ସେ ଜିନିଷଟା କାଠଟା ଏତେ ମଜା ହେଇ ପଡିଛି ଦେଖୁନି ହଁ ଏତେ ମଜା ହେଇ ପଡିଛି କିଏ ମାରିଥିଲା କିରେ ସେଇଟା ତୁ ଯୋଉ ତୋ ପଛ ଆଡେ ଯୋଉ କହୁଥିଲୁ ହଁ ଯେ ତୁ ଯୋଉ ତୋ ପଛ ଆଡେ ଯୋଉ କହୁଥିଲୁ ଟି ହଁ ମରା ଚାଲ ପୋଡା କାଠ କ'ଣ କରିବୁ ଏଥିରେ ତାପରେ ମତେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭୟ ମାନେ ଜିନିଷ ଟିକେ ନର୍ଭସ ଲାଗିଲା କ'ଣ କହିଲୁ ସେ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା କିଏ ଗୋଟେ ମାନେ ଉଡୁଛି ଯୋଉ ଉପରେ ଧଳାଟା ତାପରେ ନିଆଁ ପୁଣ୍ଡାଟା ତ ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ ଦେଖିଲେ ଆଉ ଦେଖିଲେ ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ମୋର ଇଏ କ'ଣ ହେଲା ଯେ ତମେ ଜାଣୁନା ଏତେ ତରତର କ'ଣ ପାଇଁ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ମାନେ କ'ଣ କହିଲୁ ଆଉ କିଣି ହବନି ଏ ଜିନିଷଟା ହଁ ପଇସା ଆଉ ନାହିଁ ରେ ପୁଅ ମାଡ଼ି ବସନି ଭାଇ ଫାଡ଼ି ହେଇଛ ଟିକେ ଯଦି ଫାଡ଼ି ହେଇଛ ଗଲା ସଇଲା ସବୁ ଜିନିଷ ତ ଖାଲି ଆସିବ ଆଉ କ'ଣ ଖାଲି ଆସିବ ସୁତୁଲି ଦିଟା କୁଆ ଲାଗିରେ ସୁତୁଲି କୁଆ ହେଲା ଯୋଉ ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲା ଏଇ ଦିଟା ଥିଲା ଏଇଟା ଯୋଉ ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲା ଯୋଉ ସେଟା କୁଆ ଲାଗେ ଯାଉ ଯୁଆଡ଼େ ସେ ଭିତରେ ସେମିତି ଥଉନୁ କ'ଣ ସେ ଯାଉଛି ସେଟା ସିନା ତଳେ ଥୋଇଥାନ୍ତୁ ଏଇ ଉପରେ ଥୋନି ଆଗ ସେ କ୍ୟାମ୍ପଟା ବାହାର କରେ ନାଇଁ ବା ଖାଲି ତରବର ଦଉ ବାଗେଇ ସିନା ଜିନିଷଟି ଥୋଇଲେ ଆରଥରକ ମାନେ ଇଏ କରିବ ଓକେ ତ ଯାହା ବି ହେଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲାଷ୍ଟକୁ ଟିକେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ତାଙ୍କୁ କହିଦିଅ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ଟିକେ କରିଦିଅ ଧଇଲୁ ଏଇଟା ତ ଯାହା ବି ହେଲା ରାତିରେ ତ ଏଠି ଯେଉଁ ପିଲା ଥାଉ କିମ୍ବା ଯିଏ ବି ଥାଉ ଚାଲି ଚାଲି ଗେମ୍ରେ ତ ଆମେ ଯାହା ଦେଖିଲୁ ମାନେ ଏଠି ସେ ପିଲା ବି ଅଛି ତା ସହିତ ଆଉ 2-3 ଜଣ ବି ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଆମକୁ ସେମିତି ଲାଗୁଛି କାହିଁକିନା ଯାହା ବି ଆନ୍ସର ମାନେ ଉତ୍ତର क्वेश्चन पचारू से सागे सागे उत्तरटी दौरान तो ये जो माने भी अच्छी बा एबे मध्य आखपाखे था कि जहाँ तो आम एठी केवल गोटे एक्सप्लोर करने आसलु एक्सपीरियंस नापी आसलु तो आम जानलु एठी किसी जिनस आपण मैंने भी अच्छा तो आम क्षति पहुँचाइबा आम क्षति पहुँचाइबा चाह नथिलु तो आमको क्षमा करदे आम कौन प्रकार क्षति पहुँचेनु। जय जगन्नाथ आपण मैंने समस्ते खुश रुहतु आदि भल देखिए भिडियोटी आपण भल लगे ताहले गोटे लाइक शेयर सब्सक्राइब जदि भल लगी आपण मानू ताहले करने को आपण भूलिबेनी
कहीं समस्त ही मुझे ए जगटा किसी बुरा खतरनाक अच्छे माने मो कथा भाषा बाहनी माने एते कहियापाई कहीं सकाळू हो बोली मुझे कहूँ कहीं राति जो साउंड आउ जी भी थिला आम ई पाखे तो आम एबे आउ थोड़ा कहूँ आमको क्षमा कर दो आम किसी क्षति पहुँचा चाह नु बास खाली आम एक्सप्लोर करने आसलु तो ये मु आगू को ब्लॉग टी नौनी तो ये रखुची जय जगन्नाथ समस्ते खुशी रुहतु आउ भिडियोटी भी पुनर्बार देखु देखिपारे ये कि अच्छी जय जगन्नाथ समस्त को।